समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने अनेक हुए तो भावुवे जे ताड़ना केवल आमर भारत वर्ष रही अच्छे सेमती नुहे। ताड़ना आम भारत वर्ष तो अच्छे ता सहित ये जो ख्रीष्टीय ताड़ना अन्य देश मानकर मध्य अच्छे आ किसी देश मानक बहुत भयंकर भाव में ख्रीष्टियान मान को ताड़ना करा जाउछि। जेपरिक चीन है, बांग्लादेश है, साउथ कोरिया ये जो देश गुड़िक रही प्रिय बंधुगण ये देश मानक ख्रीष्टीय ताड़ना बहुत भयंकर भाव रही अच्छे। वर्तमान एक न्यूज वर्तमान सामना को आसी चाइना रे जो सरकार अच्छा जो जिनपिंग जो सरकार अच्छा राष्ट्रपति सीए वर्तमान गोटे नुआ आदेश गोटे जारी करिसंती। से आदेश कौन? से आदेश होची कौन सी भी चर्च उपरे क्रॉस रहिबा नहीं, माने क्रूस काठ कौन सी भी चर्च उपर रहिबा नहीं एवं क्रूस काठ बदल रे प्रधानमंत्री फोटो लागिबो किबा राष्ट्रपति फोटो लागिबो किबा तांकर मूर्ति लागिबो। तबे प्रिय बंधुगण देखंतु माने एटा होची केते बड़ साजिश बा एहा मध्य गोटे प्रकार ताड़ना आपण कहि परिबे। आ वर्तमान खबर आसीचे जे वर्तमान कौन करा होची चाइना रे माने जेते सब चर्च गुड़िक अच्छी चर्च उपरे जो चर्च उपरे क्रॉस काठ लगा होईचे से समस्त क्रॉस को वर्तमान भंगा जाउचे। एटा आम भारत नुहे हेई पारे आगामी दिन मानकरे आम भारत मध्य यह लागू हो पारे से विचलित हेबे नहीं। कारण परमेश्वर चर्च घर उपरे नुहे, परमेश्वर आमानकर हृदय रे वास करते। प्रभु जीशुख्रीष्ट कौन सी चर्च रे रहते नहीं, कौन सी मनीष तैयारी माने चर्च उपरे मनीष तैयारी क्रूस काठ उपरे परमेश्वर प्रभु जीशुख्रीष्ट रहते नहीं। प्रभु जीशुख्रीष्ट आमानकर हृदय मध्य वास करते। से जदि बा केबे भी कौन सी मुहूर्त रे आम भारत रे ए नियम लागू करा जाए जे प्रति चर्च उपरू क्रूस काठ हटा हब तेबे कौन सी विचलित हबार नहीं। कारण आम शरीर हूँ ईश्वर का मंदिर आउ एई मंदिर हूँ आम निजे। परमेश्वर एई मंदिर रे वास करते, मनीष तैयारी कौन सी घरे नुहे। यह मध्य पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लिखा अच्छी। आपण हुए तो जानी थे, जदि न जानी तेबे कमेंट करंतु। तेबे वर्तमान एमिति न्यूज वर्तमान आसी सेठाकर राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री तांकर फोटो रहिबो, तांकर मूर्ति रहिबो चर्च उपरे बा चर्च भितर कौन सी फोटो रहिबो नहीं, कौन सी क्रॉस रहिबो नहीं, कौन सी चर्च घर उपरे आ वर्तमान भंगा चली। तेबे कौन सी दुख करिवार विषय नहीं, आपण माने कौन सी विचलित हेबा नहीं। किंतु गोटे विषय रिक्वेस्ट करोसी आपण विशेष कर चीन रे थिबा आपण चीन रे थिबा आमानकर ख्रीस्टियन भाई भौणी मानक निमित्त प्रार्थना करिवे। कारण चीन रे 8 कोटी रो 10 कोटी भितरे ख्रीस्टियन भाई भौणी मान असंती जो मान कि चर्च रे उपासना करिथांती, उपासना गृह रे उपासना करिथांती। आ समानकर हृदय विचलित न हो आपण प्रार्थना करंतु। तेबे मुझे पर आपण कहूले ताड़ना वर्तमान द्रुत गति रे मारी मारी चली। आ ताड़ना एमिति गोटे जिनिस प्रत्येक ख्रीस्टियन जीवन रे ताड़ना अच्छे। वर्तमान होउछि ताड़ना हो अच्छे, किंतु ताड़ना हेबो बोली पूर्वर बाइबल रे कहा जाइछि। माने पूर्वरु ऑलरेडी कहि दिया जाइछि जे तुमको ताड़ना हेब। कारण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एक सत्य पुस्तक अटे। आउ एठी जहाँ भी लिखा होसी कौन सी विषय मिथ्या नुहे, आठार समस्त विषय सत्य अटे। आ बाइबल जहाँ किसी घटियो बोले लिखा होसी से किसी घटी सारी आउ किसी वर्तमान घटू अच्छे, आउ किसी विषय आगामी दिन मानकर घटिया जाऊ अच्छे। से आम मैंने आनंद करिबा जे परमेश्वर का वाक्य सफल हो अच्छी, बाइबल रे थिबा भविष्यवाणी सफल हो अच्छी।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାଡ଼ନା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ତାକୁ ଯେତେଥର ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେଥର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ତେବେ ମାଥିଉ ତାର 5 ପର୍ବର 10 ପଦ, 11 ପଦ ଏବଂ 12 ପଦ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ଏଟା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ତେବେ ସେ କେତେ ଧନ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଏ କି ଆପଣ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତାଡ଼ନା ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କହୁଛି ସିଏ, ତେବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି 11 ପଦରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି ମିଛରେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟ। 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ଏଠି ଆନନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିବା? କାରଣ ତାଡ଼ନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଯେ ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତାଡ଼ନା ପାଇଲି, ମୋର ପୁରସ୍କାର ନିହାତି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ରହିବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଏ 70 ବର୍ଷ, କିଏ 80 ବର୍ଷ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ମଣିଷର ଆୟୁଷ 70 ବର୍ଷ, ବଳ ହେତୁ 80 ବର୍ଷ। ଏଠି ଆମେ 80 ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇବା, ନା ଆମେମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ବାସ କରିବା? ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।